Hola amigos, hai guys. Halo saudaraku dan sahabatku dimanapun Anda berada. Welcome back to my channel, Tbs Family di sini. Kali ini saya ingin membuat sprinkle strawberry cake. Apa aja bahan-bahannya? 400 tepung terigu, 3 butir telur, 3 sendok makan full cream, 200 gram gula, stroberi secukupnya, 2 sendok makan baking powder, 1 sendok makan vanili ekstrak, and then 60 ml cooking oil. $150 air dan 60 butter. Bagaimana cara membuatnya? Follow me. Campurkan semua bahan. Sambil loyang diolesi margarin, kita panaskan oven kita terlebih dahulu ya bunda, antara 5-7 menit di atas api 180 derajat Celcius atau 350 derajat Fahrenheit selama 25 menit. Disesuaikan oven aja ya, kalau oven saya 25 menit. A few minutes later. Kita olesi stroberi.
Joki got the sauce, bitch.